most miserable. Dan ayat 19 dikatakan bahwa jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Today, a lot of people are looking for hope. Pada hari ini banyak orang yang datang untuk terus mencari tentang pengharapan di dalam hidup mereka. But people of God here gathered, this is hope. Tapi umat Tuhan, ketika kita berkumpul hari ini, kita mendengar inilah pengharapan kita. Hope is not in money. Pengharapan itu tidak di dalam Hope is not in anything this world can afford. Pengharapan tidak ada di dalam hal-hal dunia ini yang bisa memenuhi. Hope is in the resurrection of Jesus Christ. Pengharapan itu ada di dalam kebangkitan Yesus Kristus. It is great that he was born and he died. Begitu luar biasa dia lahir dan kemudian dia mati. But his resurrection tells all of us that our loved ones who have died in Christ have not perished and they are not lost, because a time will come when the same power that brought Jesus from the grave will be released to bring back alive every saint and every Christian who has died over the centuries, and forever we shall be with the Lord forever. Jadi kebangkitan Kristus itu memberitahukan kepada kita semua ya bahwa orang-orang yang sudah mati sebelumnya, pada satu hari nanti mereka juga akan dibangkitkan oleh kuasa yang telah membangkitkan Kristus bangkit daripada kubur, sehingga pada satu hari kita semuanya akan berkumpul kembali di surga. And so because he rose again, we are no longer in our sins. Hallelujah. Jadi ketika kita dibangkitkan dan karena Kristus sudah bangkit, maka kita tidak lagi tinggal di dalam dosa. So can you help me from there? I think this is deactivated. Yeah. So the second importance or significance of the resurrection is the fact that through the resurrection, you and I today can say that death has been defeated once and for all. Death has been defeated. Jadi yang kedua adalah implikasi atau ciri daripada kebangkitan Yesus itu bisa menjadikan kita mengartikan bahwa kita bisa berkata kematian sudah dikalahkan buat kita. Our greatest enemy since the fall is death, because all sicknesses and diseases end with what? Death. So if there is anything that has to be conquered in order to give man total liberation and freedom, it is death and the fear of death, which is what Jesus, the Son of God, conquered. Jadi masalah terbesar daripada umat manusia ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa itu adalah tentang kematian. Kita melihat bagaimana sakit, penyakit, persoalan-persoalan itu bisa membawa kepada kita ke dalam kematian. Oleh sebab itu, yang harus kita percaya, harus kita yakini bahwa adalah ketika kita sudah dibangkitkan, ketika kita sudah menang atas kematian itu, maka kita bisa hidup bebas, kita bisa hidup merdeka. And so the resurrection means that Jesus did not conquer death only for himself, but he conquered death also for all of humanity. Jadi kebangkitan artinya adalah kebangkitan Kristus. Dia tidak mengalahkan kematian itu hanya buat dirinya sendiri, tetapi dia mengalahkan kematian buat seluruh umat manusia. Because if by one man, Adam, death came upon all humanity, now we have a new man, a living Christ, a quickening spirit, that through him life can now come throughout to all of humanity. Jadi karena satu manusia pertama, kematian masuk ke dalam seluruh dunia dan seluruh kehidupan manusia, maka di hal yang sama satu anak manusia, anak Allah yang hidup itu mati kemudian bangkit memberikan hidup kepada seluruh umat manusia. Now Paul makes us to understand that if in this life only we have hope in Christ, then we are very miserable people. Paulus mengatakan bahwa kalau hidup kita iman percaya kita kepada Kristus dan Kristus tidak bangkit, maka hidup kita itu adalah hidup yang sangat menyedihkan. So the Christian should come to the point where he's following Christ, not only for what he will get in this life, not only thinking about this life. Bible says you are a miserable person if all you are thinking about is following Christ for silver and gold, for bread and butter, and all you are
thinking is this life, he says you are a miserable person. Jadi bisa diartikan kalau kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, kita memikirkan bahwa kalau mengikut Tuhan kita hanya fokus kepada hal-hal duniawi, hal-hal yang apa yang bisa kita didapatkan pada sekarang ini, emas dan perak. Melalui ayat ini, Paulus mau berkata kepada kita, kita adalah orang-orang yang menyedihkan. Kalau kita hanya memikirkan apa yang ada di dunia ini. The greater life, the eternal life, the one that really matters is what begins after we take our last breath on this earth. So our life and our hope should be centered on the fact that we have encountered Christ, who is giving us eternal life that goes beyond the today. Is somebody understanding what we are saying? Jadi ketika kita harus menyadari, meyakini bahwa di hari kematian kita, di hari terakhir kita menghembuskan nafas terakhir, itulah yang menjadikan kita mengalami kehidupan kita yang kekal. Jadi kita harus tahu, kita harus meyakini bahwa iman percaya kita kepada Kristus itulah yang membawa kepada kita ke dalam kehidupan yang kekal itu. Now, how do we respond? Now that we have seen the significance of his death, how do we respond? You can put off the PowerPoint here. Jadi bagaimana cara kita mau merespon terhadap kebangkitannya Kristus? Kita sudah melihat, kita sudah mengetahui tentang implikasi daripada kebangkitan Kristus. How do we respond? Bagaimana cara kita untuk bisa merespon? I want you to live just service today, not just enjoying the knowledge that okay, he died and he rose again. Dan saya tidak mau kita semua hari ini datang dan menerima pengetahuan atau tambahan informasi tentang oke, baik, Yesus sudah mati kemudian dia bangkit. Now, what should I do? Dan sekarang apa yang perlu kita lakukan? What does it mean to me? Apa artinya buat hidup saya? How do I respond to that knowledge? Bagaimana cara untuk saya merespon tentang kebenaran ini? How do I live my life daily with that knowledge? Bagaimana cara saya hidup sehari-hari terjadi dalam hidup saya tentang kebenaran ini? Number one, we have to respond to the resurrection with hope, joy, and an endless desire to know him more. Jadi kita harus merespon atas kuasa kebangkitan ini dengan pengharapan kita, sukacita kita, dan juga hasrat kita yang tidak pernah berakhir. Don't live your life as if you are a hopeless Christian. Jangan lagi kita hidup seperti anak-anak Tuhan yang tidak berpengharapan. Don't live your life as if all hell has broken loose upon you just because you have some problem in your leg, or because you are looking for money to pay your rent and you can't find money, or you have lost your phone and you are acting as if the whole world has come to an end. Jangan hidup seperti orang-orang yang tidak berpengharapan, orang-orang yang punya masalah, mungkin punya sakit penyakit yang membawa dia tidak bisa berpengharapan, mungkin orang-orang yang hidup di dalam hutang yang banyak, atau mungkin orang-orang yang tidak bisa menggapai apa yang dia mau, hidup di dalam tidak berpengharapan. Respond to the resurrection with joy, Kita harus meresponi kuasa kebangkitan ini dengan sukacita, with hope, dengan pengharapan penuh, knowing that you have a future, dan percaya bahwa kita punya masa depan, and with a desire to know him more. Hallelujah. hasrat kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Philippians 3 verse 10, Philippians 3 verse 10, Paul said that I may know him. Philippians 3 verse 10. Filipi 3 ayat 10. Give me the Indonesian version. Let's read that together. Philippians chapter 3 verse 10. Filipi 3 ayat 10. Okay, ready, read. Shall we rise on our feet? Want to read? Mari kita mau berdiri dan kita mau sama-sama baca Filipi 3 ayat 10. 3, 2, 1. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Hallelujah. Now give me the English version if you don't mind. Praise God. Okay, let's read together. We are learning English. Amen. Let's Mari kita go. membaca dalam bahasa Inggris ya. All right. Bahasa Inggris kan? Dah? Ready? Siap. Let's go. That I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death. Wow, you've done well. Praise God. Hallelujah. You've Kalian done well. melakukannya dengan Let's have baik, our puji seat. Tuhan. So this is how Paul responded. Dan inilah bagaimana seorang Rasul Paulus dia meresponi kuasa kebangkitan. Paul said, "This is going to be my life, Paulus berkata bahwa ini menjadi keseluruhan hidupku, that I may know him." sehingga saya bisa mengenalnya. Knowing him Mengenal Dia is the call to destiny. harusnya menjadi tujuan daripada hidup kita. Your major agenda in this
world is to know Him. Agenda terbesar kita sebagai manusia adalah untuk mengenal Kristus. Your major call to destiny is to desire to know Him. Panggilan terbesar kita adalah untuk melayani. Paul said that I may know Him and the power of His resurrection. He did not miss the resurrection part. I want to experience that power. Paulus berkata bahwa yang dia kehendaki ialah mengenal kuasa kebangkitan, mengenal Tuhan, dan dia mau merasakan dan menjadikan kuasa itu dalam bagian kehidupannya Paulus. I pray that everyone seated within the sound of my voice will experience resurrection power. Saya berdoa Haleluya. melalui apa yang saya sampaikan, kita semua bisa mengenal kuasa kebangkitan Kristus. I'm blessing you. I want you to take it. I say, I pray that everyone will experience resurrection power in your life. In the name of Jesus Christ. Mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita. You see, when the power that raised Jesus from the dead comes to you, Bible says it quickens your mortal body. It takes away sicknesses. It takes away depression. It takes away hopelessness. It is a power that brings you life in your body. Hallelujah. Alkitab berkata bahwa kuasa yang membangkitkan Kristus, ketika kuasa itu hadir dalam kehidupan kita, ada dalam kehidupan kita, maka kuasa itu akan menguatkan roh kita, akan menjadikan kita adalah orang yang tidak lagi tinggal di dalam dosa. Resurrection power is not activated until there is a declaration. It is the speaking forth of it that brings life in dead situations. And so I speak over you. If you receive it by faith, I speak over your destiny that the resurrection power operate in your life in the name of Jesus Christ. Kuasa kebangkitan itu tidak akan diaktifasi kalau tanpa deklarasi. Oleh sebab itu saya mendeklarasikan kuasa kebangkitan itu ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya, sehingga apa engkau mengalami kehidupan. If there is a situation you are dealing with that seems as if it is an impossible situation and you can't wrap your mind around it, resurrection power knows no impossibility. It brought the dead Jesus back to life. I pray that resurrection power will speak in every situation in this house in the name of Jesus Kalau kita Christ. mengalami persoalan-persoalan dalam hidup kita, ada tantangan-tantangan, saya berdoa buat kita semua biar kuasa kebangkitan itu datang dalam hidup kita dan membawa kita untuk bisa menyelesaikan persoalan sama seperti bagaimana Yesus yang mati kemudian dibangkitkan. May resurrection power visit your life. Biar kiranya kuasa kebangkitan menghampiri kehidupan Lift up your right hand. I say, may resurrection power visit your Angkat life. tanganmu, biar kiranya kuasa kebangkitan itu menghampiri. May resurrection power cause sicknesses to leave your life in the name of Kuasa Jesus. kebangkitan itu menyembuhkan segala sakit penyakit. If there is any handwriting against your destiny and you don't even know anything about it, and that negative handwriting, negative burden is speaking, I release resurrection power. I release resurrection power to wipe away every negative pronouncement or declaration of your life in the name of Jesus Christ. Haleluya. There's power in the spoken word. There's power. Kuasa di dalam apa yang disampaikan. There's power that is available for us Ada today. kuasa yang tersedia buat kita semua. There's power that makes impossibilities possible today. Ada kuasa yang menjadikan kita menjadi mungkin di hari ini. Oh, may that power be activated in our Ada lives. kuasa itu diaktifasi dalam kehidupan. I say, may that power be activated in our lives. Kuasa itu May that power be activated in our lives. diaktifasi dalam In kehidupan. the name of Jesus Christ. Dalam nama Yesus. Resurrection power breaks addiction and sets us free. Jadi kuasa kebangkitan itu menghancurkan semua adiksi dan membebaskan hidup kita. Resurrection power gives you the grace to live a holy life unto the Lord Jesus Kuasa Christ. kebangkitan itu menjadikan kita mampu hidup yang kudus. Resurrection power causes you to see hope when others cannot see hope because you believe in resurrection Kita bisa power. melihat pengharapan, bahkan orang lain tidak bisa melihat, kita bisa melihatnya. Oh, I remember the other time I visited Bali, and then I went to visit a family, and the family I wanted to communicate with, they can't understand English, so they called a teacher who is living next door to come and translate for me. Saya masih ingat awal-awal saya datang ke Bali, kemudian saya berkomunikasi dengan orang-orang di Bali dan mereka tidak bisa mengerti bahasa Inggris. Kemudian mereka memanggil ada satu
guru bahasa Inggris yang ada di tetangga mereka untuk So membantu. English teacher translated for me to talk to the family. Dan kemudian guru bahasa Inggris itu menjadi penerjemah saya sehingga saya bisa berbicara dengan mereka. When I finished, I said, "You have done well. What can I do for you?" Kemudian saya katakan kepada dia setelah selesai, kamu melakukan sudah dengan baik. He Apa said, yang bisa saya lakukan? "My problem is smoking. I'm addicted to smoking. I Dia can't bilang, stop. saya mengalami kecanduan I have rokok. tried and tried and tried. I can't stop." Dan saya sudah mencoba dan mencoba, tapi saya tidak bisa berhenti. I said, "Okay, I'll pray for you." Kemudian saya katakan, baik saya berdoa buat And I kamu. laid my hands on him. Kemudian saya menumpangkan tangan saya. May the yoke of addiction be broken in your life. Doa bahwa kiranya kecanduan rokok dilepaskan. The power of God came upon him, and if this man fell down just like that, Kuasa Tuhan turun atas hidupnya dan kemudian dia terjatuh. he was shaking on the ground like that. Dan kemudian dia gemetar di atas lantai. When he got up, he was like, "Whoo." I said, "What happened to you?" Kemudian dia setelah selesai saya tanya kepada dia apa yang terjadi dalam He said, "I feel something has lifted away from my Dia life." berkata bahwa saya merasa ada sesuatu yang meninggalkan He tubuh said, saya. "Who? I've never experienced this Dia before." katakan saya tidak pernah. I said, "Oh, that's resurrection power. It has set you free. You are no longer a smoker. Resurrection power liberates us." Hallelujah. Kita membebaskan kita. From today, may you know Christ and walk in Mulai resurrection. hari ini engkau mengenal Kristus dan engkau berjalan di dalam kuasa kebangkitan. So, your response is that you walk in hope. Respon daripada kita harus kita berjalan di dalam pengharapan dan juga sukacita. The last one is that go forth and reign over sin. You can reign over Satan. You can reign over sicknesses. Those things have been conquered. So don't live as if sin, sickness, Satan have power over you. They have no power over you. Hallelujah. Dan yang selanjutnya adalah kita harus percaya, kita yakin, kita keluar, kita mengalahkan maut, kita mengalahkan setan, kita mengalahkan semua hal itu. Karena semua hal itu sudah dikalahkan. Turn to your neighbor, tell him, neighbor, smile. You have power over sickness. You have power over disease. You have power. You have power. Hallelujah. You have power over sin, sicknesses, and diseases. You have power. You are more than a conqueror. Hallelujah. Lebih dari pemenang. So at JCC we proclaim that we are more than conquerors. Lalu di Hallelujah. sini kita memproklamasikan bahwa kita lebih dari pemenang. The blood of Jesus has set us free from Darah sin. Yesus sudah membebaskan kita. We are liberated. Kita sudah dibebaskan. We live above sin. We live above Satan. Kita hidup terbebas dari dosa. When we mention the name of Jesus, every knee must bow. Menggunakan nama Yesus yang sakit disembuhkan. If you have any problem, rise up in the night. Command that problem to melt away. You have power. Resurrection power. Bangun daripada tengah malam tidurmu, engkau berkata di dalam nama Tuhan Yesus itu mengusir seluruh persoalan. The last one is walk in the supernatural. Now you Yang can terakhir walk in the adalah kita supernatural. berjalan di dalam supranatural. Walk in the supernatural. Kita Hallelujah. berjalan di dalam supranatural. Live a life of prayer. Amen. Hidup di dalam hidup doamu yang luar biasa. Don't sit down and let the devil play around you anymore. Jangan lagi kau Hallelujah. duduk kemudian engkau dimanfaatkan atau engkau dimain-mainin oleh setan. On the cross, he said, "It is finished." Atas Hallelujah. kayu salib Kristus katakan bahwa Oh, sudah somebody beat your chest. Say, "It is finished. It is finished." On the cross, sama kita katakan sudah selesai. it is finished. Hallelujah. It is finished. Sudah selesai. My problems have been wiped away. Semua masalah saya sudah I- disingkirkan. I am not depressed. Saya tidak lagi hidup dalam I am keadaan. not diabetic. Saya tidak lagi hidup I do dalam. not have kidney problems. Saya tidak lagi punya masalah ginjal. I do not have heart problems. Saya tidak lagi punya masalah hati. The diseases in my family do not have power over me Semua anymore. sakit penyakit dalam keluarga saya tidak lagi berkuasa. Because I live under a new covenant with the blood of Jesus. Dalam perjanjian yang baru bersama dengan I want somebody to claim what belongs to you. It belongs to you. Rise up on your feet. It belongs to you. Jesus died and rose again. Hallelujah. Mati kemudian bangkit kembali. We are more than conquerors. Lebih Hallelujah. dari pemenang. We have been liberated in the name of Jesus. Kita sudah dibebaskan. We must live with that consciousness every day of our Kita harus life. hidup tanpa kebingungan dalam kehidupan kita. You are not a loser, you are a winner. Kita bukan lagi yang kalah tapi kita adalah pemenang. Why don't you lift up your voice and begin to bless the Lord? Come on, somebody lift up your voice. Celebrate Jesus today. Kita merayakan semua kita berkembang. He made you more than a conqueror. Dia sudah menjadikan lebih. He died and he rose again. Dia mati. Kemudian That we may have victory in this life.
us victory. You gave us victory. Ramasanda. Oh, glory, 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 glory. Ramasanda. Oh, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. You are worthy of it all, my God. Yes, we give you praise. Thank you for victory. We need no other argument. We need no other plea. It is enough that Jesus died for us. He Yesus mati bagi kami. is the center of our life. Itulah menjadi pusat daripada kami. He is the victory that we have. Itulah kemenangan bagi kami. We are conquerors today. Kami menjadi lebih dari pemenang. Thank you, Terima Jesus. kasih Tuhan Yesus. Thank you for what you did for us. Terima kasih buat apa yang sudah Kau lakukan bagi hidup kami. Thank you. Terima kasih Tuhan. I want you to love the Lord with all of your heart. Saya mau semua daripada kita mengasihi Tuhan dengan seluruh hatimu. The resurrection calls you to draw near to the cross, Masa kebangkitan itu mengakibatkan kau bisa datang lebih dekat dengan Tuhan. to adore Him with everything that is within you. Untuk mengagumi Dia, menghormati Dia dengan apapun yang kau miliki. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From the beginning to the end, He would always be. He's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Oh, we give you praise. You are the center of our lives. Jesus at the center. You are the center of our hope. You are the center of our destiny. Everything revolves around you, oh God. Everything. The resurrection is enough, for nothing else in this world will do. Hallelujah. Jesus, you're the center. Oh, Jesus. Everything revolves around you. Jesus. Oh, glory be to your holy name. We thank you. We thank you. This morning we thank you. We give you our life. We give you our all. We yield our life to you, O God. We lay our lives on the altar. And we declare that we are crucified with you. Thank you, Jesus. We give you praise, O God. Thank you, Lord. Jesus, Jesus, it's all about. Thank you, Jesus. Yes, it's all I about. want you to yield to the Lord. Everybody make a decision. A decision to follow the Lord. A decision to know Him. Saya mau kita semua untuk mengenal Kristus lebih A dekat. decision to follow Him with all your heart. Keputusan dalam mengikuti dengan seluruh hati. This is your opportunity. Inilah menjadi kesempatan bagi kita. Thank you, Lord. We give you praise. We give you praise. We give you praise. Hallelujah be to you, God. Thank you, Jesus. I want to give us a minute to reflect on the cross and to reflect on His resurrection. Saya mau kasih kita waktu 1 menit untuk kita bisa memikirkan, merefleksikan
I don't tentang know. salib dan juga tentang kuasa kebangkitan Kristus. I don't know what you are going through in your life that has defied human solutions. Saya tidak tahu apa yang sedang engkau alami atau engkau gumulkan dalam kehidupanmu. I don't know what you have seen as a trend in your family lineage, and you are worried and concerned that what does that mean for you and for your life. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi dalam keluargamu, hal-hal buruk atau menjadi tren yang sering terjadi dalam kehidupan keluargamu sehingga itu menjadikan engkau khawatir. I don't know what negative word or verdict or declaration has been made over your life, and you are still in doubt as to whether it's been broken totally over your destiny. Saya juga tidak tahu, entah mungkin kau merasakan ada kata-kata negatif atau kata-kata kutuk atau apapun hal-hal negatif yang ada dalam hidupmu dan kemudian kau ragu bahwa itu sudah dipatahkan atau tidak. But I want to bring you to the place of faith where you can believe that one drop of the blood of Jesus can erase what has been working against people and against your life for generations. One touch of the blood of Jesus and one experience with resurrection power can turn your destiny around. Dan saya kata hari ini mau katakan bahwa saya mau semua kita sampai di satu titik di mana kita mempercayai dengan iman, kita menaruh semuanya itu hanya dengan satu tetes darah Yesus itu bisa membersihkan semuanya, dan juga dengan kuasa kebangkitannya bisa memberikan pengharapan. I have seen resurrection power. I've seen the blood work in my small life of ministry. Saya sudah melihat kuasa kebangkitan dan juga darah Yesus yang berkuasa di dalam kehidupan masa kecil saya dalam pelayanan saya. I want us to spend 2 minutes to experience His grace over our Saya mau lives. semua daripada kita mengambil beberapa menit untuk kita bisa merasakan, mengalami kuasa tersebut. Wherever you are, shift from your chair and let's come forward to the altar and let's set our eyes on Calvary just for a Semua couple of daripada minutes. kita, saya mau undang kita untuk sebentar kita maju ke depan, keluar dari tempat dudukmu. Let's Kita come sama-sama mau Let's come together tertuju in kepada a more salib, intimate kita way. mau tertuju kepada Kristus. Let's come together in a more intimate way and just look up to the cross Sama-sama kita mau berada di depan ini untuk kita sama-sama melihat kepada salib. and let's let Jesus release His grace over our destinies and over our lives. Sehingga Kristus melepaskan berkat bagi perjalanan hidup kita. In many ways, we are weak, we are fragile, and we are very Di vulnerable. begitu banyak hal yang kita lemah, kita rapuh. But in His power and in His grace, we Dalam can be kuasa strong. Tuhan, di dalam anugerahnya, Let's lift up our hands to the Lord. mari kita angkat tangannya. Let's pray this prayer together. Mari kita berdoa ini sama-sama. Heavenly Father, Bapa di surga, Heavenly Father, Bapa di surga, we open up our hearts to you today. kami buka hati kami kepada Engkau pada hari ini. We are praying this prayer together. Kita berdoa ini sama-sama. We open up our spirits to you, O God. Kami membuka, menyerahkan roh kami kepada Engkau ya Tuhan. Let resurrection power be released into my life. Biarlah kuasa kebangkitan ini dilepaskan bagi hidupku. Let resurrection power be released, oh God, into my life. Biarlah kuasa kebangkitan ini dilepaskan bagi hidupku. From today onwards, oh God, Mulai hari ini sampai seterusnya Tuhan. let me walk in the power of your resurrection. Saya mau berjalan di dalam kuasa kebangkitanmu. Let me know you like never before. Saya mau mengenal Engkau lebih lagi seperti sebelumnya. Let your power work in my life. Saya mau kuasa itu berjalan dalam hidupku. Let impossible situations be turned around. Hanya hal-hal yang tidak mungkin disingkirkan dalam hidup saya. I thank you for the blood of Saya Jesus berterima kasih buat darah Kristus that washes whiter than snow. yang sudah membasuh saya seperti salju. Thank you for a touch on my life. Terima kasih sudah menjamah hidupku. Thank you for touching my soul. Terima kasih sudah menjamah jiwa. Thank you for giving me hope. Terima kasih sudah memberikan harapan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you,
Lord. Terima kasih Tuhan. His presence is here with His people. Hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita. Wherever His name is called, there is manifestation of His grace. Ketika kita memanggil namanya, maka ada manifestasi dalam anugerahnya. I need no other arguments. Tidak perlu lagi ada perdebatan yang I lain. need no other plea today Saya tidak because perlu lagi memohon kepada yang lain. His blood was shed for me Karena darahnya sudah dicurahkan. and my faith is settled in Him. Dan iman saya tertuju kepadanya. And He has given you of His Spirit as an evidence that there is hope, as a guarantee of what is to come, of the hope for your future, for your life today, and for everything that lies ahead of you. He has blessed you with His Spirit. Father, let that Spirit touch every facet of our lives in the name of Jesus. Roh Tuhan yang dicurahkan itulah yang membuktikan bahwa Dia mencurahkannya kepada kita semua. Kiranya Roh Tuhan dicurahkan kepada kita sehingga kita bisa berjalan di dalam pengharapan, di dalam berkemenangan. I pray over the lives of everyone seated, standing here within the sound of my voice. May the power of His resurrection, I pray, I release it into your life in the name of Jesus Christ. Saya berdoa kepada setiap umat Tuhan yang berdiri pada saat ini. Saya berdoa mendeklarasikan biar kuasa kebangkitan itu memenuhi setiap hidup kalian. And you will say amen to receive this blessing over your destiny. Dan kau katakan amin ketika kau percaya kau menerima berkat ini. I pray for everyone in this auditorium today. Saya berdoa buat setiap umat Tuhan yang ada di dalam tempat In the mighty name of Jesus Christ. dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib. Every pattern in your life that contradicts the purposes of God, today we cancel it by the blood of Jesus. Hal-hal yang terjadi dalam hidupmu yang berkontradiksi dengan kehendaknya Tuhan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Any cloud of darkness hanging over somebody's head in this place, we release the fire of the gospel to wipe away every cloak of darkness in the name of Jesus Christ. Apapun awan kegelapan yang menghinggap di dalam umat Tuhan, kami mendeklarasikan akan dibasuh, dibersihkan di dalam Injil daripada kebenaran itu. Where there is darkness, let there be light. Di mana ada kegelapan, maka adalah In terang. your family, where there is darkness, let there be light. Di mana ada kegelapan, maka ada terang. Where there is weakness, let there be strength in the Di mana name of ada Jesus. kelemahan, maka ada kekuatan Tuhan yang Where there is sickness, let there be healing in the name of Jesus. ada sakit penyakit, menerima kesembuhan. Where there is hopelessness, we declare hope in the name of Jesus Di Christ. mana ada ketidakpengharapan, saya mendeklarasikan pengharapan. Oh, glory be to your holy name. He's Segala touched, kemuliaan bagi Tuhan. He's touched our lives. Jamaah hidup kita. New things He will Hal yang do. baru sedang terjadi. Maguma Sindele Makaba. Lift up your voice and begin to thank the Lord. Come on, lift up your voice. Begin to thank the Lord. Puji menyembah. Oh, glory. Spirit of God. Invite Him to come. In the name of Jesus. Bring her here. God, the Holy Spirit is doing a work in her life, and I believe the Lord wants to consummate that. I see the glory of God over your life. See the love of God sweeping over your destiny. In the name of Jesus. I pray, oh God, take and touch this power. In the name of Jesus. I release an overflow of His grace over your life. From the crown of your head to the sole of your feet. In the name of Jesus Christ. Let the power of His resurrection wipe out anything that doesn't belong to your place and destiny. In the
the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. That's the glory. Let the glory flow. Soak the glory. Soak the glory. Soak the glory. Father, release the double portion. It's getting stronger. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. 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 Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. I feel like the Lord is releasing on someone a garment of favor. Saya merasakan dalam roh saya Tuhan sedang mencurahkan kemurahan A bagi garment of favor that will open for you the next chapter of your jumlah destiny. kemurahan yang Tuhan berikan untuk membuka babak baru dalam hidup. It says, you have come to Mount Zion, unto an innumerable company of angels. So this is a spiritual atmosphere, and God can choose to release a blessing on Kita sedang any berada di individual. dalam hadirat Tuhan dan Tuhan bisa memilih siapapun saja yang dia mau curahkan anugerah. Receive what belongs to you. Terima Receive, receive, receive. Receive that garment upon your life. Receive that oil of His favor. 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 Terimalah anugerah yang baru, minyak yang baru. After this Easter Sunday, let a miracle happen in your life. Let the supernatural speak in your life. Hari Paskah ini I selesai. pray over somebody's life. You will never be the same again. Tidak akan pernah sama. In the name of Jesus. 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 You can never go to Calvary and go back the same. Kita tidak akan pernah bisa datang ke salib kemudian kita kembali tidak pernah berubah. And so I pray that you will never be the same Dan saya after this berdoa kepada kita setback. semua sehingga kita tidak akan sama lagi. Thank you, Lord. Terima kasih. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. This in His presence for 1 minute. Kita merasakan hadirat Tuhan yang begitu manis. Can I pray for you, friend? May the Lord release His grace and help for your life. Tuhan menyerahkan anugerah yang baru The dalam power that I feel in the spirit now, let it touch ada you. kuasa yang saya rasakan keluar dari roh saya sejauh Take it in the name of Jesus. The Lord is healing your life. Tuhan sedang menyembuhkan hidupmu. Let every infirmity, let every work of the enemy Tulis dalam hidup. come to an abrupt end in Semua your life. dihancurkan dalam In the mighty name of nama Jesus. Tuhan Yesus yang ajaib. Can you bring it up? In the name of Jesus. You love God, and God wants you to know that He knows your heart. Kau mengasihi Tuhan dan Tuhan mau tahu bahwa Dia mendengar He wants to rescue you and give you hope. Dia akan menyelamatkan engkau kita itu pengharapan He wants to establish you. dan Dia mau menjadikan engkau He wants to bring stability over your Dia life. mau menjadikan hidupmu bisa seimbang. Yes, 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 yes. Kalau nama Tuhan Yesus berkata semua.
Thank you, Lord. Thank you for your glory that is in the house. Terima kasih buat kemuliaan-Mu Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Your word never goes out without confirmation. Kami percaya bahwa setiap firman-Mu tidak akan pergi dengan sia-sia tanpa konfirmasi. Because the living Jesus is real. Karena kami percaya bahwa Yesus yang hidup. Thank you for blessing our lives. Terima kasih sudah For the memberkati. love we experience from you. Kasih-Mu yang begitu besar yang tercurah bagi kami. Thank you. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. For the minute of silence in His presence. Mari kita mau teduh sejenak dalam hadirat Tuhan. Renew your love for Him just for a minute. Bagaimana kita memberikan kasih kita yang baru kepada Tuhan. Let there be a resolve in your spirit. Sehingga ada sesuatu hal yang baru dalam roh. You will yearn to follow Him the rest of your life. Dan kau akan mengejar Dia, menyerahkan seluruh hidupmu kepadanya. You will live daily the consciousness of His resurrection. Dan kau setiap hari kau akan hidup kesadaran atas kuasa kebangkitan. And you will walk in newness of life. Dan kau akan menyerahkan hidupmu seluruhnya. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. God bless you. Put your hands together for the Lord. Selamat. Tuhan berkati. You go back to the You can leave it. Just leave it.